कायनात कितनी ज्यादा ठंडी हो सकती है? क्या कोई ऐसी हद है दर्जा हरारत की जिससे नीचे जाना मुमकिन ही ना हो? आज हम कुछ ऐसे जराए देख रहे हैं जो कायनात के टेम्परेचर की इंतहाओं और ये जो मुतलक सिफर का तसव्वुर है ना, उस पर बात करते हैं। और हाँ, कायनात का अंजाम क्या हो सकता है उस पर भी। बिल्कुल। और इन जराए से ना मकसद यही है कि दर्जा हरारत की इन हुदूद को समझा जाए और ये देखा जाए कि ये सब हमें कायनात के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में क्या बताता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खला आखिर इतनी ठंडी क्यों है, सियारे खुद को गर्म कैसे रख पाते हैं और क्या वाकई दर्जा हरारत सिफर मुतलक तक गिर भी सकता है या नहीं। ठीक है, तो आइए पहले खला की ठंडक से ही शुरू करते हैं। जराए बताते हैं कि सितारों के बीच की जो खाली जगह हैं वहां टेम्परेचर -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये तो मुतलक सिफर के बहुत ही करीब हुआ। इतनी ठंडक क्यों भला? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि आप सितारों से बहुत दूर हैं और वहां मादा मतलब मैटर तकरीबन है ही नहीं। तो जब हरारत पैदा करने या उसे रोकने के लिए कुछ खास होगा ही नहीं, तो दर्जा हरारत इतना नीचे चला ही जाएगा। ये कायनात की आप कह लें एक बुनियादी खाली कैफियत है, -270 डिग्री। वाकई ये सोचना भी अजीब है। लेकिन फिर जो सैयारे हैं जैसे मुश्तरी या नेपच्यून, वो तो इस खाली खला से कई ज्यादा गर्म है। जराए के मुताबिक मुश्तरी -145 डिग्री और नेपच्यून -218 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं। ऐसा कैसे? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। इन सैयारों के निस्बतन गर्म रहने की असल में कई वजूहात हैं। एक तो उनका साइज बहुत बड़ा है और उनकी कशिश शकल वो उनके मरकज में जबरदस्त दबाव डालती है। इस दबाव से हरारत पैदा होती है। दूसरा, उन पर टाइडल फोर्सेस का असर होता है। जैसे चांद जमीन पर समुद्रों में ज्वार भाटा लाता है ना, जी, वैसे ही दूसरे अजराम फल्की की कशिश इन सैयारों के अंदरूनी हिस्सों में खींचातानी पैदा करती है, जिससे हरारत बनती है। और तीसरी वजह यह है कि सूरज से जो थोड़ी बहुत हरारत इन तक पहुंचती है वो इनकी घनी फिजाओं में कैद हो जाती है, एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये सैयारे अपनी गर्मी खुद भी बना रहे हैं। क्या ये अंदरूनी हरारत सूरज से मिलने वाली गर्मी से ज्यादा अहम हो जाती है, खास तौर पर जो सैयारे बहुत दूर हैं उनके लिए? बिल्कुल। जो सैयारे निज़ाम शमसी में बाहर की तरफ हैं, जहां सूरज की रोशनी बहुत कमजोर है, उनके लिए तो ये अंदरूनी हरारत बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब आते हैं दर्जा हरारत की वो जो हतमी हद है, मुतलक सिफर यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल ये है कि क्या वहां तक पहुंचना मुमकिन है? हाँ, यही मैं सोच रही थी। क्या हम किसी भी चीज को इतना ठंडा कर सकते हैं कि उसके एटम बिल्कुल ही हरकत करना छोड़ दें? यहाँ बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जराए ये वाजे करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो तीसरा कानून है ना जी, इसके मुताबिक मुतलक सिफर तक पहुंचना नामुमकिन है। अच्छा, नामुमकिन? जी, नजरियाती तौर पर इस दर्जा हरारत पर मॉलिक्यूल्स की हरकत रुक जानी चाहिए, लेकिन किसी भी सिस्टम से वो सारी की सारी हरारती तवानाई निकालना, उसके लिए आपको लामुतनाही मतलब इन्फिनिट काम करना पड़ेगा, जो जाहिर है अमली तौर पर नहीं हो सकता। और तो और क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि 0 केल्विन पर भी पार्टिकल्स में थोड़ी सी तवानाई बाकी रहती है, उसे 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो मुकम्मल सुकून तो वैसे भी मुमकिन नहीं। ओह, यानी कायनात में मुकम्मल ठहराव तो एक तरह से नाकाबिले हुसूल चीज है। तो अगर हम मुतलक सिफर तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर कायनात में अब तक हमने सबसे कम कुदरती दर्जा हरारत क्या देखा है? हाँ, तो कायनात में जो कुदरती तौर पर सबसे कम दर्जा हरारत पाया जाता है और वो हर जगह फैला हुआ है, वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का, CMBR जिसे कहते हैं। ये असल में बिग बैंग के फौरन बाद जो शदीद गर्मी थी ना, ये उसी की बची खुची रोशनी या तापकारी है। कायनात जैसे जैसे फैली ये ठंडी होती गई। आज इसका दर्जा हरारत है तकरीबन 2.725 केल्विन, यानी -270.42 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल, ये मुतलक सिफर से बस 3.25 डिग्री ही ऊपर है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समझे कायनात के बचपन की एक तस्वीर है जो हमें बताती है कि शुरुआत कितनी गर्म और तवानाई से भरपूर थी। वैसे एक बात और, नजरियाती तौर पर जो बुलंद तरीन मुमकिना दर्जा हरारत है, प्लैंक टेम्परेचर, वो बिग बैंग के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हे में था।
تو یہ CMBR ہمیں ماضی کی کہانی بتا رہی ہے، کیا یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں بھی کچھ اشارہ دیتی ہے؟ جیسے کائنات کے انجام کے بارے میں، وہ جو مختلف نظریات ہیں، بگ کرنچ ہے یا بگ فریز، درجہ حرارت کا ان سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت تیز ہو رہا ہے۔ وہ زیادہ تر بگ فریز یا جسے ہیٹ ڈیتھ کہتے ہیں، اس نظریے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہیٹ ڈیتھ؟ جی، اس تھیوری کے مطابق کائنات ہمیشہ پھیلتی ہی رہے گی اور مسلسل ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ ستارے آخر کار بجھ جائیں گے، بلیک ہول بھی شاید اربوں سالوں میں بخارات بن کر اڑ جائیں، اور آخر میں کائنات کا اوسط درجہ حرارت مطلق صفر کے بہت بہت ہی قریب پہنچ جائے گا، لیکن اسے چھوئے گا کبھی نہیں۔ ہیٹ ڈیتھ یعنی حرارتی موت، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کائنات میں ساری توانائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، توانائی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیں، تھرمو ڈائنامکس کا پہلا قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ توانائی کو نہ بنایا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہیٹ ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری توانائی اتنی پھیل جائے گی، اتنی یکساں ہو جائے گی کہ وہ کسی کام کی نہیں رہے گی، ناقابل استعمال۔ انٹروپی، جسے ہم نظام میں بے ترتیبی یا بگاڑ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی۔ کوئی ٹیمپریچر ڈفرنس نہیں ہوگا جس سے کام لیا جا سکے، تو کائنات ایک بہت بڑی، ٹھنڈی، تاریک اور بالکل ساکت جگہ بن جائے گی۔ ہاں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کائناتی انجام تو شاید کھربوں سال دور ہے۔ ہماری زمین کا انجام تو سورج کی وجہ سے اس سے بہت پہلے ہو جائے گا۔ اچھا، تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں، خلا تو ناقابل یقین حد تک ٹھنڈی ہے، مگر سیاروں کے پاس گرم رہنے کے اپنے طریقے موجود ہیں۔ مطلق صفر ایک ایسی حد ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے، کم از کم عملی طور پر تو نہیں۔ کائنات کا ابھی جو سب سے کم درجہ حرارت ہمیں معلوم ہے وہ بگ بینگ کی بچی ہوئی روشنی ہے، CMBR، اور مستقبل میں زیادہ امکان یہی ہے کہ کائنات ایک انتہائی ٹھنڈی ہیٹ ڈیتھ کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک نکتہ ہے سوچنے کے لیے۔ اس حتمی ہیٹ ڈیتھ والی حالت میں جب توانائی تو ہوگی لیکن مکمل طور پر بکھری ہوئی، ناقابل استعمال، اس حالت کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی کائنات جہاں توانائی تو ہو پر کوئی تبدیلی نہ ہو سکے، کوئی عمل نہ ہو سکے، کوئی زندگی پنپ نہ سکے۔ یہ سوال ہمیں کائنات کی تقدیر اور وجود کے معنی پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سائنس کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ آپ پلیز ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ کو شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو فوراً ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل جائے کریں۔